baka gusto mo pagalitan kita. Gusto mo pagalitan kita. Oh, ayan ho. Oh, ayan. For inspection natin. Oh, yan ho. Yan ho yan. Ha? Yan ho yan. Ari ha. Kita nyo ho yan. Ari dalawang ari. Yan. Yung dalawang yan. Ayan ho yan. Yan. Hindi yung makita. Oh, sukat. Ano yan? Dito muna. Sa umpisa. Yan. Ilan poste na? Patingnan. Baka dinataya mo ako eh. Okay. Okay. Sumunod. Teka muna. Kasi na. 40. Okay nga to. 40. Okay. Okay. 191. 191 bang naman? Okay. Yan ho yan. O yan. Nakapagpakas yan. Are. Sino? Ayan ho. Ayan ho. O yan. Ayan ho. Ang cook. Ayan mo na. Sukat. Oh, ilan ho yan? Ilan yan? 1, 2, 2, 5. Yung mga, nasa na ho yan? Yeah. Diba? Chipiner, please, chipiner. Ano po ano? Ha? Go! Okay. Butas. Okay. Butas. Diameter ng butas. 22 yan. Oh, 22 yan. Oh. Boss, dine. From dine to dine, ilan? 294 yata yan. After dine. Ayan no. Ayan. 293 ho. Ayan. 293. Ayan. Okay. Okay. Ayan. 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 Ayan ho namin yung inspection. Kaya pinahulun up. Okay. Ayan. Overall. Full. Ayan ho ang kanya. Baka ho ako'y tinataya ng mga baka ho kulang. Kaya ho man. Ayan ho yan. Okay. Tama na.